kay Kuya Edu. Yun, Kuya Edu. Kalinga Prab yan, mati rin. Pwede. Yo! So what is up? Welcome back to my YouTube channel po, Coach Ralphit. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo and hit the notification bell button po para lagi kayo updated sa aking mga upload. Ow! Yun, ngayon po is Wednesday po. May nagbabalik po ngayon sa court. Walaan niyo po kung sino. Pangan niyo po mamaya kung sino nagbabalik. Pero ngayon po, papakilala muna po natin ngayon yung mga naglalaro pa ng basketball. Ngayon na po natin siyempre si Jimel. Yun. Kuya Bobby TV. Kuya Purel. Kuya Red Saint. Yung isa natin tropa po. Ako siyempre po si Kuya Rab. Kuya Rab. Siyempre andyan din po yun. Ang nagbabalik po. Kuya Edo. Grabe Kuya Edo. Ay Kuya Edo. Kuya Edo. Hey! Pow! Para kay Beyonce yun eh. Grabe si Kalinga Brian po. Sino pa po ba? Yun. Kuya David Vlog. Si Kuya Ato po. Tapos yun, kumpleto. Yun, kumpleto na po. Grabe, Kuya Rab, oh. Yun. Oh, grabe, Kuya Edo. Pagka-gym po kanina, bigla naman nag-basketball ngayon. Pag-uwi. Grabe po. Ito yung basketball highlights yun. Kuya David, ay sayang. Grabe, ito na po. Kuya Red State naman. Jimel naman. Grabe, oh. Jimel, pass to Kuya Bobby. Kuya Bobby, nag-aaral makakasama. Yun, pinasa kay Kuya Ato. Kuya Ato, ay, nabuta ng sarili. Ay, grabe si Kuya Edo. Pambihira. Kuya David, si Ryan naman. Ay! Yun, nakuha po ni Kalinga Prab. Kalinga Prab. Nagdadalaan ng bola, Kalinga Prab. Yun, grabe po. Kuya Rab, point to 3. Bang! Yun, grabe po. Kuya Rab, point to 3. Bang! Grabe naman yun. Pass ay Kuya Pure, babawi si Kuya Pure. Ay, ano po, kapos. Break po, pass break. Kuya Red Saint. Kuya Red Saint, ay grabe Kuya Ed ulit. Grabe talaga Kuya Ed, Kuya David Vlogs. Pass to Ryan po. Kuya David. Kuya Pure, ay no good. Ay grabe, si Jimel po nakaribon, oh. Jimel. Pinasa kay Kuya Red Saint. No good, ako rin naman ni Kuya. Grabe talaga si Kuya Edo. Kuya Edo. Kaya Kuya Pure Health na. Kuya Pure Health po, Kuya Pure Health. Kuya Pure for 3. No good, nakuha pa ni kami ng Rab. Kuya Rab naman po, may dalaan ng bola. Grabe, lakas ng ulan po ngayon dito. Pasensya na po kung di nyo marinig ang aking audio. Maulan po masyado. Grabe, Kalinga Prab. Dribbling the ball to Jimel po. Pass to Jimel. Kalinga Prab po na 3. Ay, no good. Kuya David Vlogs. Kuya David Vlogs. Pina to. Nakuha ni Ryan. Kuya Edo, ayun na. Kuya Eds, umikot. No good, sayang. Kalinga Prab ulit. Kuya Rab naman po ang bola ulit. Pas si Jimel, grabe. Ang lakas po ng ulan ngayon, pambihira. Doon, nakuha ni brother. Yun, Kalinga Ryan para kalaban ko ay Ryan para kalaban ko ay Grabe. Pinamis si Kuya Rab. Jimel naman po. Jimel dribbling the ball. Okay, Jimel up. Traveling daw, pambihira. Okay po, kay Kuya Rab ulit ang bola. Kuya Rab dribbling the ball. Ay, kalaban si Kuya Edo, 1-on-1 po sila, oh, grabe talaga, Kuya Edo versus Kalinga Prab, ang magpinsan po, magkalaban. Uy, nakuha, binigay ko Kuya Juan, ay, pal. Yun, grabe. Ayun na po, kay Jimel, pass to Kuya Bobby TV, tira, no good. Grabe na, Kuya Pure, sila sa kay brother. Yun, pass break to Kalinga Brian. Bang, bang. Good for 1 point. Grabe na pagod na po si Kalinga Brian.
grabe po. Welcome back to ano po ulit. Welcome to the ball game, yun. Kuya Ato po maglalabas ng bola. Kuya Ato, ito po magkalaban, Kuya Rob tapos Kuya Eds. Kuya Bobby nun, Kuya Bobby. Last to Kuya Redsin. Kuya Redsin, no good. Foul daw po. Grabe po, magkabantayan po si Kalingap Rob tapos si ano po, Kalingap Rob versus Kuya Edu. Grabe, dikdikan ng laban. Kuya Pure. Ay, Kuya Redsin po pala, Kuya Redsin. Kuya Red, oh, foul again. Ay, loose ball po pala. Hindi pa ang laban. Eh! Inspired pa yun si Kuya Edu eh. May nanonood po kasi sa kanya na isang malupit na ano po. Nanonood po kay Kuya Edu. Nanonood Kuya Edu! Oy! Nanonood po kay Kuya Edu. Nanonood Kuya Edu! Oy! Grabe talaga! Grabe si Kuya Edu. Simple lang pero swabe gumalaw po. Grabe. Yun, Kalingap Rob po, dribbling the ball, Kalingap Rob. Ayan po, grabe oh. Grabe talaga yung bantayan po oh. Grabe si Kuya Eds. Kuya Buddy TV. Kuya Buddy, oy grabe na Kuya Edu. Kuya Edu, pinasa kay Kalingap Ryan. Ay, yun oh, nice one. Grabe Kuya Bobby. Kuya Bobby, binigay po kay Kalingap Rob. Ayan po, magkabantay po ulit. Kalingap Rob and Kalingap Edu. Grabe Kalingap Rob. Bang, bang. Grabe Kalingap Rob. Bang, bang. Grabe. Okay po, welcome back to the ball game. Okay po. Bola po nila Kuya Edu. Ayan na. Kuya Pure Health po, maglalabas ng bola. Ayan na. Kuya Edu. Oy, grabe. Nakakuha ni Kuya Kalingap Rob, pass to Jimel. Mamadali si Jimel. Ops. Dito si Jimel. Hinihintay. Kalingap Rob. Bang. Kalingap Rob. Bang. Oh my God! Bang! Grabe. Si Brother Let. Nagpapasahan. Kuya Pure. Last to Ryan. Bang. Good for 1 point to pala. By Ryan. Ayun na, grabe si Kuya Ato. To Kalingap Ryan ulit. Ryan! Ay! Panis. Foul po pala. Foul po si Jimel. Grabe. Kuya Pure Health. Lalabas po ulit ng bola. Grabe. Dikdikan po ang laban. Ayan na. Kuya Ed ulit. Uy! Kuya Pure. Sayang. Ano po Kuya Redsin? May dalawa. Binabantayan po ni Kuya Edu. Ayan na. Jimel for the 3. No good. Ako ni Kuya Ato. Oops! Sayang. Kuya Edu. Daribang pa ni Kuya Edu. Pass to Kuya David Vlogs. Kuya David. Kalaman si Jimel. Pass to... Ay! Nakuha ni Kuya Red. Na ba to? Nakuha ay ganda ng pasa. Bang! Grabe. Ayun lang. Bakit yun? Foul ata. Pambira. All 5 po. 5. Ayun na. Grabe po. Dikdikan na po ang laban. 5 all po. Race to, ano lang po to? Race to 17. Ang score po is 15 all. Ayun na. 15 all na po. Isang 2 points lang po yan. Pwede na matapos ang laban. Ayun na. Kuya Edu! Ay! Sayang. Ako ni brother. Buti ang kampi ni Kuya Edu. Kuya Edu ulit. Ay, sayang. Ayun na, Kuya Bobby. Ayun na, Kuya Rab po. Ayun na. 15 all po. Race to 17 lang po. Tingnan natin. Matira si Kalingap Rob yan. Matira yan. For the end of the game. Bang! Si Kalingap Rob yan. Matira yan. For the end of the game. Bang! Grabe. 2-0 na po si Kalingap Rob. 2 panalo po. Yun, no? Sayang, natalo sila kay Edu. Sayang. Grabe po yun. Grabe yung laro na yun, ha. A few moments later. Endgame. Ano man sabi niyo po? Grabe. Lakas nga po. Grabe. Pambihira. Sayang po. 15 all po. Grabe. Pero grabe po yung bantayan nyo kanina. Talagang ano po kayo, man to man.
Specialty ko eh. Ay, grabe. Wala akong ambag, hindi mag-defense ka. Ay, nakarami ka po puntos. Huling-huli po sa camera natin kanina. Yun, grabe po yung nangyaring laro. Nakabalik lang po ni Kuya Edo mag-basketball po. Halos ilang buwan din po, hindi nakapaglaro. Oo, mga 3 months yata. Ay, tagal po, grabe. Pero, nakakondisyon naman. Yun, condition pa rin po. Masyado. Nakarami ka pong puntos ay. Grabe. Wala, di ko makontrol yung bitaw ko, masyadong malakas. Ah, magaan po pati yung bolang masyado. Oo, okay pati. Oo, kaya ang hirap po, ano yung patansyahin. Grabe po yung nangyaring laro. Kaya naman, Kaya po, kaya pa naman. yun. Ay pa po yan, 1 game. Maaga pa po. Ang oras pa lang po is alas 9. Hanggang 10 p.m. po kami dito, kaya pwede pa po maglaro.